Bakunzi ba ishami plaza twongeye kubasuhuza turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026 tujye kubagezaho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atandukanye. Ni amakuru menshi cyane cyane yibanda ku byerekeranye n'imyigaragambyo yari iteganyijwe n'ihuriro C64 aho ryari ryateguye imyigaragambyo ku itariki 8 bakayisubika bakayimurira ku itariki 22 ariko nyuma yuko bahuye na Tshisekedi bakaba baragiye basabwa yuko bakira ibiganiro imbere ndetse nuko bahuye na Perezida Evariste Ndayishimiye bakaba barasabwe yuko bashyira ibiganiro imbere kugira ngo bakore imyigaragambyo. Koalisiyo y'amadini abepiskopi katolika abepiskopi b'amadini ya giprotestanti bakaba barasabye iyi koalisiyo C64 guhagarika imyigaragambyo. Ubu rero mu mugoroba wo ku itariki 20 niho bakoze inama banzura yuko imyigaragambyo bayihagarika noneho bagaha ibiganiro amahirwe. Bavuze yuko rero bahaye Tshisekedi kugera ku itariki 15 zo kuba yateguye ibiganiro bihuza abanyekongo noneho iyo myigaragambyo bakarekeraho kuyikora. Katwumve itangazo ryasomwe n'umuyobozi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bo muri coalition C64. La présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif, apaisé, résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. La coalition C64 prend acte de cette déclaration et demande que le dialogue national inclusif soit officiellement convoqué dans les délais les plus brefs pour permettre à la nation d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise que traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. La C64 rappelle que le dialogue ne saurait constituer un instrument destiné à remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution. Il doit au contraire contribuer à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, à renforcer l'unité et la cohésion nationale, à créer les conditions d'une paix durable, ainsi que d'une confiance et de décrispation pour assurer toutes les parties prenantes de la participation au dialogue. Répondant à l'appel lancé par la CENCO et l'ECC, respectivement représentés par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo et le révérend président André Bokundoa, invitant ce samedi 18 juillet 2026 la C64 a donné une véritable chance au dialogue. À la suite des réunions de la conférence des présidents du samedi 18 et du lundi 20 juillet, la coalition C64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue avant d'envisager toute nouvelle mobilisation citoyenne. Elle ne saurait être interprétée comme un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni comme un affaiblissement de sa détermination. La responsabilité de la suite du processus repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. La C64
iryo ni itangazo ryasomwe n'umuyobozi wa umwe mu bayobozi ba coalition Sisosanikat agaragaza uko bafashe icyemezo cyo guhagarika imyigaragambyo bari bateguye yamagana Tshisekedi namusaba kwegura, bavuga yuko bahaye amahirwe ibiganiro. Ibi byanatumye Perezida Felix Tshisekedi urugendo yari afite ku itariki 22 mu New York, aho yari kuzayobora ibiganiro mpaka ku byerekeranye n'ikoreshwa ry'umutungo kamere muri Conseil de Sécurité. Abihagarika ntiyajyayo, noneho aguma mwa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yari afite ubwoba yuko hashobora kubaho n'ibindi bikomeye cyane, ko Coalition Sisosanikat yateguye imyigaragambyo ndetse na UDPS igategura indi myigaragambyo. Yari afite n'ubwoba yuko yanaterwa kudeta. Ambasade y'Ububiligi, ambasade y'Ubufaransa no yasabye abaturage babo kudakora ingendo Kinshasa kuko umutekano utameze neza, ko hashobora kuboneka ibibazo bitandukanye bivuye kw'iyi myigaragambyo nubwo bayisubitse. Seti Kikuni yaboneyeho guhita agaya iyi coalition, aravuga ati nta yindi coalition iri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ititwaje intwaro keretse Souverain RDC. Ati niyo ifite abantu bafunze, niyo ifite abantu babo batswe pasiporo zirafatirwa, ati ntibazisubizwa, ati niyo iz'ubwicanyi bukorwa na Tshisekedi, ati kandi niyo izabuhagarika. Ati umuntu wese wakubeshya ngo wundi azahagarika ubu bwicanyi yababeshya. Ati twebwe nitwe tuzi ibibazo abanyekongo bafite. Urumva nawe arimo arikina nyine aragaragaza ibyo bakora, ariko sinzi niba ibyo avuga ari byo koko. Imyigaragambyo mu rukiko n'amarira ya Rwamucyo, ibidasanzwe mu rubanza rwe, nibyo byagaragajwe n'abantu ko uyu Rwamucyo mu Bufaransa yariraga cyane ndetse yigaragambya mu buryo butangaje. Abantu bakavuga bati, hari n'umwavoka avuze ati ahubwo icyagaragaye nuko urubanza rwe rwarimo kwibasira abacitse ku icumu rya jenoside, cyane ko bari mu ruhande aricyo bari bagamije gukora. Ni mu gihe mu Bwongereza Andy Burnham niwe watorewe kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, kuko yatowe kuba umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi mu Bwongereza nyuma y'uko bariho yeguye, nk'uko bigaragazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu Bwongereza. Ibi rero bibaye nyuma y'uko uwariho yeguye. Ikindi kivugwa nuko Uganda, umukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Andre Rwabogo yongeye kugira icyo avuga ku bibazo by'imiyoborere biri muri Uganda, asaba abanya-Uganda kuvuga bashize amanga ibitagenda mwa kino gihugu. Ubona yuko muri Uganda naho begereye uyu perezida nabo bakomeza kuzana akavuyo mu buryo bugaragara, kugira ngo bagaragaza yuko ibiri mu gihugu bitanyuze mu mucyo. Urumva ko harimo ikibazo. Umunyamakuru Correct Blackman nawe ni Umubiligi, avuga yuko u Rwanda rushobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDL kiri mwa kino gihugu. Ni mu gihe meya w'umujyi wa Goma yatumye abafite amaresitora ndetse n'ubunywero ku itariki 23 mu nama izabera mu mujyi wa Goma. I Burundi witwa Jean Claude Nintunze yafunzwe azira kuba yari mu nzu mu Rwanda ndetse ngo akajya mu mitwe yitwaje intwaro ishaka kurwanya igihugu cy'u Burundi. Umuryango we wabitangaje ko yashimuswe. Ni mu gihe Wazalendo ivuga yuko nayo yiteguye kwitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, kandi ngo izatanga umusanzu wayo nk'uko bigaragaza. Mu gace ka Kabambare umutwe bita Mayaya nawo wakomeje kwica abaturage kandi ukomeza no gutuma abaturage benshi bahunga nk'uko byagaragajwe. Ni mu gihe mu bice bitandukanye nabyo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Abazalendo bari mu gice gikontorwa na AFC za Poezero n'ahandi bavuze bati ntabwo tuzongera kurwana yuko kuko twabonye ibyadushyikiye mu bice bitandukanye, ati nta wakongera kubyiteza kuko twahura n'ibibazo. Ni mu gihe muri Mali abarwanyi bakorana na Al-Qaeda bateze igico ingabo za leta barazica, harimo n'aba Wagner baturutse mu Burusiya, abagera muri 50 bakaba bahasize ubuzima nk'uko bigaragaza. Umusirikare umwe wo muri Amerika nawe yagaragaje ko Amerika iri gutegura intambara ikomeye kwa kino gihugu cya Irani, ko intambara ishobora kuza ikomeye kandi mu buryo abantu batakekaga. Nibivugwa mu bihe bitandukanye ko ubutegetsi bwa Trump budashaka gushirwa abudatsinze ino ntambara, ariko Iran ikaba yarababwiye ati twebwe ntabwo ino ntambara muzayitsinda, tuzakomeza duhangane namwe kugera ku munota wa nyuma. Alias Fleuve Congo nayo yasohoye itangazo
rivuguruza iyi byari byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga yuko Alias Fleuve Congo mu mujyi wa Goma yahohoteye umuturage imukubita ikanamwica. Ibi ngibi Alias Fleuve Congo binyuze ku muvugizi wayo ari Lawrence Kanyuka yagaragaje ko iyo video yakwirakwijwe ari byabereye Maputo muri Mozambique, aho umuturage wahohoterwaga n'igisirikare bikageraho bakamurasa. Aravuga ati ntabwo twebwe rwose ari twe twakoze ibyo ngibyo, baratubeshyira n'ibi gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ni propaganda. Ni amakuru avuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice twabagezwa. Utarakora subscribe ku Ishami Place turamusaba kuyikora, uwayikoze nawe ajya muri comment aduha ibitekerezo, akore like, akore share kugira ngo dukomeze gusangira amakuru avuga muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwari kumwe na Vincent Umugisha, mukomeze kubana natwe ibihe bidashira, mugire ibihe byiza, murakoze.